Adrian, nag-Gcash ka sa akin, no? Ay, hindi. Sige, pre. Mamaya. Laro ka lang dyan. Ito, sir. Pag may Sabado, sir, laro ako. Meron? Sige, sir, laro. Kaya nga magdala na nga tayo ng jersey, no? Tin, eh. Sige, sir. Kasi si Sir King, ano eh. Okay, sir. Oo. Hindi ka nakakalaro doon sa Trisa, no? Yusun, lalahay. Okay, yung layo, tsaka yung ano, schedule kasi. So, wala pala sa inyo, sir. Kaya? Pasoon na. Hindi rin yung Mag-renew ka pala. Parang pagod na pagod ka, boy, ah. Ano naman, ah. Nagyayaya yung dalawa, kakain daw, ah. Pares. Okay. Mortal Sin yun. Darren! Sige. Quits na tayo. Kalay kung gagawin nating dalawang jersey, dalawang upper, isang short. Pero mas maganda dun sa ano, sa design natin. Ha? Para may trade mo. May trade, oh. Or pwede naman may trade. Tanga na, kaya lang magpapatahi kayo ng ano, 2 weeks before, bago makalaro. Pwede naman may trade. Kaya lang, yung jersey kasi, no? Ganun na lang, no? Dalawa. Para, ano, hiwalay. Puti, tsaka ito. Tsaka maganda, may short, no? Quality naman yung puti, tsaka ito naman. Quality naman, no? Uy na ako, sir. Sige. Ingat, boy. Grabe naman yun. Alam nga naman sa akin, nagbibideo lang ako. Hey! Step through. Good shot. Isa pa. Mahina. Kaya mo na lang siya doon. Wala naman depensa eh. Kaya mo na lang siya doon. Oh, nagche-cherry pick pa. Good shot. Tira nga. Rebound! Wala yan! Wala tres yan! Taas naman ng bata. Wala tres yan! Ba't ka kasi tumitingin sa ring? Rebound ka, wala tres yun. Sa bata! Good try.
Grabe naman yun. Two minutes! Wala pa sa condition talaga, boy. Okay lang yan. Nice, Steve. Shot. Dang. Siya pa. One minute. Kulang sa stick. 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change court. Change na sa inyo. Oh, nawala pa. Ang bihira naman, oh. Patay. Binigay. Nice one. Banat, da. Pasok. Nice one. Uy, pasok.
Kaya pa, da? Walang hangin dito, da. Kaya nga, hangin lang yan. Seven minutes! Ay, wala ulit. Same na same yung tama, ah. Nice pass, da. Yan na, sumasablay na sila. Pasok! Score! Eh, sumasablay sila! Panis! Sayang. Nice pass! Taga dito yan eh. Hindi yan sasablay sa ganun. Basta wag lang malakas yung pasa mo. Pag nag-iyan ng celebration si Sir, sasama ka? Pag pwede ka? Okay. All the way, baby! All the way! Uy, nagawan! Sayang! Step in daw, step in. Five minutes! Ewan ko sa inyo. Oh, dikit lang yung laban nyo eh. All zero, all zero. Bang! Sayang. Ayun, naglalaro kayo, hindi nyo alam yung score nyo? Wala! Ay, sumablay lang? Grabe! Ay, sayang. Dang! Papakahirap kayo, ganun lang to. Oh. Pagod na. Puro ganon. Malayo tres dito, boy. Hindi yan hindi yan Teresa. Three minutes! Patay ulit! Hindi mo mababa, oh, daya. Madaya, madaya. Cherry picker.
2 minutes, 30 seconds. Sayang. 2 minutes, 10 seconds. Uy, nabitawan. Last 2 minutes. Kaya nga last touch ka, hawak mo yung bola eh. Patay kay Gio, hindi mo mababa. Daya. Cherry picker. Okay, babantayan ko na yun. Kuwada! Tulong! Kabado ka daw, Grant eh. Oras? Teka. 1 minute! Wala! Banat! Bakbak! Sino lamang? Sino lamang? Ayan na, lamang na sila! Bang! 40 seconds! Binawi! Wala! 30 seconds! Wala! Twenty seconds! 15! Ay! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3!